Oh, ang challenge natin ngayon ay Jumbled Words ML Heroes, okay? Panalo ng 40 pesos siya, 40 pesos. Pabilisan, makapagsulat. Okay, pabilisan. Kailangan ilabas nyo agad ha, pakita nyo agad. Kailangan tama spelling. Oh, Nala saka Ron, ready na? Go! 5, 4, 3, 2, bawal manulad. Magkopya. 3, 2, 1, 0. Oh, tama, Fred Rin. Panalo si si Ron. Oh, ikaw pang reigning, Ron. Kain ka naman si. Oh, kalaban naman si Chris. Oh, Chris. Chris at Ron, go. 5, 4, 3, 2, 1. Aulos, okay. Mabilis ni Ron Hindi na ka nag-ML eh. Halatang adik sa Hindi na ka ML nag-ML. Una dyan, T, tapos ka na. Go. 5, 4, 3, 2. Glue. Glue. Galing ni Ron Hindi ako marunong mag-ML. Wala ka din ako alam. Sila ilang kilala. Isabel saka Ron, go. 5, 4, 3. Wala na. Barat. Ang bilis naman ito Ang bilis ni Ron Sorry, tao lang. Kurt saka Ron, go. 5, 4, 3, 2, 1. Sulat nyo na. Nangungopya si Kurt. Ano? Silvana. Nasilip pa si Ron eh. Panalo si Kurt. Dali na Magkano? 40. Incest saka Kurt, go. 5, 4, 3, 2, 1. Patingin. Asam? Mali. Ikaw. Hindi, alam ko yun. Ikaw. 5, 4, 3, 2. Masha. Okay, Masha. Sino yun, Asam? Diba? Sino yun? Parang narinig ko na yun. Divina saka Incest, 5, 4, 3, 2, 1. Ano yan? Mali. Ano tingin? Kayaan mo na. Patingin. Sulat mo na. Pinakita na, patingin. Bawal. Mali. Di pakita mo sa ano. Mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2. Bawal magkopya, mag-coaching sa likod. 2, 1, 0. Patingin. Wala ko. Wala, mali na. Dairot, double R dapat. Double R. Next. Wish yun din sa likod ko. Nala, saka Chris, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gitna ka, Chris. Hindi makita. Patingin niya, Chris. Tama yan, te. Patingin. Ano? Terisla. Terisla. Okay, Terisla. Okay. Next. Kain ka naman si. JB, saka Chris, 5, 4, 3, 2. Ayun. Kufra. Okay. Kufra. Okay, next. Isabel, saka Chris, go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ministar. Patingin. Chris, Chris. 5, 4, 3, 2, 1. Sinabi na nga ni Ron eh. Ingay ni Ron eh. 2, 1, 0. Patingin. Minister. Mali na yun. Patingin. Patingin na. Tapos ng oras. Patingin. Minisita. Mali. Ang tamang sagot, M-I-N-S-I-T-T-H-A-R. Minsitar. Kaya ka naman siya. Kaya pares.
Uy, laban tayo. Kaya kalamansi. Wala ko kanina. Dalawa na kayo ni. Third round, oh. 5, 4, 3, 2, 1. Bilis na yan, eh. Beleric. Ano yan? Beleric. Beleric, okay. Oh, wala na. Si Ron. Incest. 5, 4, 3, 2, Ay, kilala ko. Aldous. Tama si Albo. Okay, tama si Incest. Pabilisan sumulat lang yan, oh. Go, next. Divina, saka Incest. 5, 4, 3. Zaz, tama, Zaz. Ang galing mo, Divina. Sino yun? Yung Si ano, Zaz, yung yung parang ano, alien. nag-i-spawn ng ano. Gagawin ko. Yung parang nagle-laser. Oh, Nala, saka Incest, madali lang to. Go. 5, 4, 3. Ah! Mali. 5, 4, Double D. 3, 2. Digi. Digi, double D. Ang galing ni Nala. Sayang kay Incest. 5, 4, 3. Grok. Okay, Wala Grok. ko yan eh. Last friend ko yan eh. Best friend. Wala nga kayo eh. Oo, tama. Panalo. Kuha ka. Premyo mo. Bato-bato. Premyo mo, JB. Balong-balong na ako. Eh. Chris. 5, Okay. 4, Hello. 3, Hello. 2, Hello. 1, Ano yan? 0. Sagot na, sagot. Yan. Ah! Patingin. Uy, huwag nyo ano yun. Ay! Kari. Sayang. Ay, yung ano na, kulay puti yung buhok. Oo, yung helmet. Wala ako, Next, ano next. kulay ngayon? Pink. Wait lang. Isabel, saka JB. 5, 4, 3, Oh, ala! 2, 1, Okay. 0. Si Bexana. Ano yan? Si Bexana. Spelling mo, ayusin mo yung spelling. Ano yan? Pati yung spelling, sabihin mo na sa akin. Bexana. Patingin nga. Spelling nga. Mamaya ka. Ano yung spelling yan? B. Sabihin. Lang ay. Ano yan? Si Bexana. Spelling mo nga. Sabihin mo, B. B. E. X. N. A. Ano ulitin mo? B. E. A. Sabi niya, B! Boy! Ano? Victory B. Sino ulitin mo? B, E. B. E. N. A. Okay, tama. Ay! Kasi may I kanina eh. Sabang sana. Ngongo. Ayusin mo yung sulat kasi. Ayusin mo yung sulat. 5, 4, 3, Sino yan? 2, 1, 0. Sagot. Roger. Sagot, sulat nyo. Ay, si ano kuryente. Tapos na yung oras. Ano yan? Hindi yung kuryente. Aurora. Patingin. Hindi nakita sa camera. Aurora. Okay. Yun. Yun. Ay, si ano pa rin. Si Dora pala yun. Hindi yung Dora yung Kaya kalamansi. Ano yun? Si Dora. 5, 4, 3, 2, 1. Baby Zero. powder. Johnson. Yun ang una. Patingin. Ano? Johnson, mali spelling nyo. Dapat John. Mali. Mali spelling. Madali lang to. 5, 4, 3, Ah, si ano. 1. Tingin. Chu. Tama, Chu. Ano yung pwede mo dibini? Kala ko ouch. Ouch. Next. Tanya. 5, Ay, si 4, ano. 3, 2. Raya! Sinala. Patingin. Peray. Peray, ano yan? Peray na. Peray. Kapag sinala, kaya ka naman si Ba't naman peray? Chris. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Nanunulad si nanggagaya si Nala. 1, 0. Nanunulad si Nala eh. Wala, binura ulit. Meteor Garden. Tapos na yung oras. Uy, ito yan! Ah, okay. Anong oras? Patingin na sulat nyo. Wala siya sinulat. Wala ka sinulat? Wala. Mali. Patingin na, baka mali mo. Tama, patingin. Minotaur. Mali. Patingin. Sulat Patingin. na. Wala. Wala, mali na. Tama, mali na yun. Oh. Si Minotaur yun eh. Tama sagot ay Minotaur. Ang spelling ay M-I-N-O-T-A-U-R.
T-A-U-R. T-A-U-R. Ah, kaya kalamansi. Kaya kalamansi, Nala. At may nanalo ko eh. Kaya kalamansi. Tagal ni Mia. Ah, next, last 3. Last 3. Tagal ni Mia. Madali lang to. 5, 4, 3, Shimmer and shine. 2, Shimmer and shine! Ana? Ah, Rafaela, okay. So na-card laban Kaya na JB di daw marunong mag-ML, pero kilala. Kalala ko yan eh, puro babae lang kilala. Yemen yan eh. Bakla, puro babae lang kilala ko. Ah, last 2, last 2. Dali. Last 2. Madali lang to. Go! 5, 4, Ay, Yung Akay, panda! akay. Yung panda. Bilis si JB bilis si JB. Hindi mali ng spell. Oh, last one na, last one. wait lang. Wait lang kuya, wait lang. Isa pa. Hindi, chill ka lang ha. Isa pa. Oh, last one na. 5, 4, 3, Sino yan? Oh. Karina. Kataluwaban. Karina, okay. Bye-bye na, bye-bye. Bye!